Congratulations to all 29 of you who are graduating today. It's a real joy for me to be here, and even though it's just a recorded address to you. If you graduate, my prayer for you is that you will not grow weary, you will not be faint-hearted, you will press on in the journey. And so the Lord bless you, the Lord keep you safe and strong in Him. Amen. Restueli Daeli berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Pelita Emas Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara, dengan judul skripsi Evaluasi Teologis Alkitabiat terhadap proposal Paus Fransiskus mengenai pengubahan doa Bapa Kami berdasarkan teks Matius 6 ayat 13 dan implikasinya bagi gereja masa kini. Setelah 4 tahun menempuh pendidikan di STT Injil Bakti Caraka, akhirnya tibalah hari ini, hari istimewa, hari wisuda. Wisuda adalah sebuah peristiwa dinanti-nantikan oleh semua mahasiswa karena hari wisuda adalah hari yang menandakan selesainya semua proses perkuliahan saudara di STT IBC. Tetapi hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Pada hari ini, pada hari wisuda, itu adalah hari pertama di mana engkau melangkah masuk ke dalam pelayanan untuk membangun kerajaan Allah. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk engkau ingat dan renungkan dan lakukan pada saat engkau masuk ke dalam ladang misi. Yang pertama adalah dalam Roma 10 ayat 13-15, firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi pada hari ini, hari wisuda, menandakan selesai pendidikan di STT IBC, pada saat yang sama, hari ini juga adalah hari pengutusan saudara-saudara ke dalam ladang misi. Dan Tuhan Yesus telah memanggil saudara untuk menunaikan amanat agung. Matius 28 ayat 18-20 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan ayat terakhir yang saya akan baca adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke layar HP atau laptop atau apapun, arahkan tangan Bapak Ibu dan doakan. Doakan Bapak Ibu, saudara-saudara, gembala-gembala sidang, ayah ibu, kakak, arahkan tangan Bapak Ibu ke layar dan doakan mereka. I would like to invite all pastors, church leaders, parents, sisters, brothers, friends to pray for the graduates. I will give you 2 or 3 minutes to pray for them. Saya akan berikan waktu 2 atau 3 menit Bapak Ibu untuk mulai berdoa bagi mereka. Mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dalam surga kami mengucap syukur buat 29. Tuhan, Engkau Allah yang memanggil, Engkau Allah yang memperlengkapi, Engkau Allah yang menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Kami mengutus mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sukses buat anak-anak kami di tengah-tengah pelayanan yang masih pandemi. Berdoa terus supaya pandemi ini cepat berakhir, kegiatan kemasyarakatan juga dapat berlangsung dengan baik. Didorong bukan ditarik, dijahit bukan dicabik. Dunia punya yang menarik, tetapi Tuhan punya yang terbaik. Pergi ke taman dengan sepatu roda, ketemu kawan yang paling lucu. Selamat bagi yang baru di wisuda. Semoga Tuhan memberkatimu.
Congratulations, IBC graduates. Say heartiest congratulations to all the graduates of the year 2021. You have worked very hard, studied diligently, passed all your exams, and fulfilled all your field work requirements. In short, you have done well, and you deserve to graduate with your head held higher. Amen. 4 simple things the Lord taught me when I graduated from Bible school in 1985. Number 1, S, seek the Lord daily. That means pray and talk to Him every day. Read His Word for guidance and instruction even after you have graduated. Secondly, L, listen to the Holy Spirit. Hear what He has to say to you every day and be sensitive to His leading and guidance and be totally dependent on Him. Thirdly, O, obey His prompting. Do what He says to you. There are many things to do in the ministry, but what is He asking you to do? Just do it. And live your life to be a blessing to others. Fourthly, W, walk humbly before Him. Don't boast of your accomplishment, because without Him, you are nothing. So be careful and remember to give Him all the glory and don't claim any credit for yourself. So remember this acrostic, SLOW. Slow and steady, not slow and lazy. Slow and steady will help you to become strong and steadfast in the ministry. And you will not give up easily, but will persevere till the very end. Amen. God bless you. Congratulations to those who are graduating today. It has been a great joy to see you come to this day, and it has been some years now that you have been studying. And as you graduate, I would like to share some passages from Scripture to encourage you and to prepare you for the next stage of your life. Psalms 46 verses 1 to 3. And I know you will need it, because when you go out to the field, you will face all kinds of challenges and all kinds of trials. Psalms 46, it says, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Just know that wherever you go, wherever you are, the Lord is your refuge, and He is your strength in times of your trouble and your trial. Thank you very much. God bless. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari arahkan tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Pulanglah dan bawalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Sao hoa gừng Yesu wa omasi bahaku sino utema bawa auriku. Sao hoa gừng Yesu wa eboa de khku gatawa